sakantikon rimchaksoa angni channelona na simangni AW Store mixtv-garo channelonko daloba ang adeng tangman chana songna skiani video koraba wanda dena simangni na main interesting video gen uni kemana song ya video ko skip ka ijo jol bu na kangkang yang bu una dena simang talbat te ma china man gen ya ko na simang na namgani ni kemen anga video raba ha uni kemana simang ni yang bu maikai Anjingni mo berangara ma mengkalakagri shakagri mo ba church ka.e donon andin bederi bo nangaya uni gaman ya rangko bo nangani ko maikai campinga keken maikai ko miat ken uni gaman yaskiani video na song mananggen uni gaman song cik niang pa na simang video ko naman ken cim ode subscribe ka atpu jeda ko da ngana simang na gatal video rang ko rabaho na simang tarak ken notification rang ko man so na gata ini gaman ang time ko loss ka jana jeng sikiani video na jol reang na the only mobile screen sajuk anjing maikai battery boneng au ni ko anjing save ka jakkalgen anjing dao cekang na sakantikon settings app de donggen aga donga mobile gemek kon ya de setting de dong again ni gemen setting ko click kat na bada utari kencim on de settings ko click kat bu open kat on nake intro again uni ko de na simang notifications gubakon kin notifications ko click kat na audio inge uni ko de na simang ni apps rang nage kemekan nage on nge dong tok na badonga ya on nge dong ge parang uni ko padia ko na simang nang ne cenga parang ko op kai don bu tani kata anga ko op katkin ni ko de ko panang jawa ya ko panang jawa nake op kat na managen na simang ni nang ne ki jaga barang ko nage chrome ko de donai na chrome ko tap notification re begin chrome ko don again ya ko public kat again ya ko op kai again jida ko di yarang ko dakanichi op kai donachi na simang ni battery boneng au ni ko camping na mangin save ka rakhi na mangin drive ko op kat na mr ko de don gen badia ba extra nang lang ki jaga barang ko op kai don bu jimar rang ko le donai na google ko don gen ni ko de ko op kat na ko nage op kat man gen nage dagat tokai bu gumukon ni kade mukon nakachok jok wedal ko de donai na anjing wedal ang ko de masina panang ai jok na whatsapp ko bon donai na ni kade ko
Yang ko to na ne. Iyan dake na simang op ka.e do naman gen. Iyarang ko on ka ane asa anchini battery rangara taraken punenga. Ini ko man yarang ko tak naman gen. Ini ko de ये डिस्प्ले को नसीमनकेन डिस्प्ले को उनका यह नो मुंगसा LED indicator light up the LED indicators when the screen is off to show status of sound recording under notification and battery daudi ya ko on ka ani chiba nakni battery ko bonang atkin ye ko on ka.e donon daoni kita screen rang op mangba group mangba ye indicator light ada delep take tinge dongkin sakantini mobile itu dongjana bodonga daoni kita ang mobile itu donga ini keman ya ko op ka.e dongkin light donga light chungkap pa ko sako donga uano delep take tingin ini keman ya ko op ka ani chipa na simang ni mobile ni battery pun nga oni ko champing ngirakina mangin angni mobile ara Samsung J7 Prime rang ore donggen ye indicator right aga benang ba dongna ba donga ko de ma sije ini kemen warang ko op ka.e don bu nude na simang ni mobile battery pun nga oni ko bewal de shape ka na manggen dalni video de yarang san na simang da ode jangenok ne ka donga ni geman asong chang jaket chum ode video ko ni thai mangba dake ni bu a ngamong je shape ngamong je dake ni bu aina anthang dake ni sa masia pasak ubas aniba mobile ni battery de no stok ni na budong warang de again askan puna again ni ba mobile battery na menga ngoba naken iyarang ko on ka kope do na ode wara andin ba bunang again taude sangai no na simak ni video ko chak chikki ni hanina Nisoenggipa sakantikon mutela